नमस्कार बंधुगण गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत एक क्विक वीडियो। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्टर गोटे जजमेंट आसी हाईकोर्टर गोटे चैलेंज को लेकिन जहाँकि आगामी दिन मानक भारत में विराट प्रकार परिवर्तन करने को जाऊँगी क्विक वीडियोटी धर्म परिवर्तन कले आ कौन प्रकार एसी एसटी कोटार बेनिफिट मिलना यह हो पारे वर्तमान ये घटना आरंभ होठी आउ कौन तार डिटेल देखा आम देखा भारत हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष देश एठी सबु धर्मर व्यक्तिविशेष बास करें निजर धर्म परिवर्तन करें। मुख्यतः ये जो देखा ऑन रेकर्ड जहाँ रेकर्ड रे अच्छी हिंदू पॉपुलर हिंदू मेजोरिटी अधिक इस्लामिक इस्लाम धर्म लोक मैंने 14-15%, ख्रीस्टियान 2-3%, सिख 1-2%, ता सहित जैनिज्म अच्छा शरणार्जिम अच्छा बुद्धिज्म अच्छा ये सब मिसिकी समस्ते 1% रु कम ये ऑन द रेकर्ड बिकज ऑफ द रेकर्ड बहुत किसी चेंज थाए कहीं बहुत सारा धर्म परिवर्तन बा रिलीजियन कन्वर्सन चली इंडिया रे। तो सेठी आम जेहेतु भारतीय संविधान अनुसार आम जेकोसी धर्म को ग्रहण करिपरिबा प्रैक्टिस करिपरिबा तार कल्चर कौन प्रकार असुविधा ए नाही। तो ये जो धर्म परिवर्तन कले कोटार बेनिफिट मिलना ना आम समस्ते जाचे जिते सब आमर अच्छा जनजाति शेड्यूल कास्ट आउ शेड्यूल ट्राइब तांकु सब प्रकार माने दबापाई बेनिफिट दबापाई एससी एसटी एक्ट अच्छी कौन प्रकार तांकर आक्षेप कहीं करें ना आदिवासी हरिजन कहीकि आक्षेप करें ना कौन प्रकार जमी किणवार हो बा कौन प्रकार विभिन्न प्रकार सोशल प्रोटेक्शन पाई एससी एसटी एक्ट करा ओके। किंतु रिसेंट टाइम रे कौन है आपन को मुझे देखी ये गोटे न्यूज को रिसेंट टाइम रे गोटे न्यूज कौन है विभिन्न प्रकार न्यूज चैनल आप देखिए ये आईएएस गोटे इंस्टीट्यूट ये हूँ आपंकर द इंडियन एक्सप्रेस ये हूँ आपंकर टाइम्स नाउ ये हूँ आम द इकोनॉमिक्स टाइम्स। घटना यह हूँ जे आंध्र प्रदेश जड़े महाशय ओके जी कि निजर धर्म परिवर्तन करिसेंती जे जड़े एसटी कैटेगरी एसटी थिले तो सी पर ख्रिस्टियानिटी आपणे नहीं ओके ख्रिस्टियानिटी आपण नेला पर तांको कई जने बोधे सहित किसी कार झगड़ा है ना हूँ कौन चिंताड़ा आनंद पॉल ओके। तो सी केस करिसेंती ओके सी होउछंती एक्चुअली को गाँव ना पिटाला ये लिखाई पिटाला बाड़ी पालम पिटाला बानी पालम गोटे गाँ ओके से कंप्लेन करुछंती राइट जे मते एससी एसटी जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बोधना कौन से आईपीसी सेक्शन मो सहित मते कष्ट दि जाउछि बोली से केस कर बट आंध्र प्रदेश जो हाईकोर्ट थिला सी कहते तुम जड़े कन्वर्टेड लोक तुम बर्तमान एससी नुह कहीं तुम ऑलरेडी धर्म परिवर्तन कर सारी तेणु एससी एसटी एक्ट तुम बेनिफिट पाइपर ना एटा क्वेश्चन देन सी नहीं कौन कर स्टाण्ड कौटी सुप्रीम कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट से जिन कहते ओके से कह कथा कहला जे नाई जो नियम अच्छी आर्टिकल 341 और 66 अच्छी ता द्वारा 341 और 366 अनुसार जड़े बुद्ध धर्म को सिख धर्म को हिंदू धर्म को फॉलो करुवा लोक माने हिंदू रिलीजन से माने एससी एसटी रो बेनिफिट पाइबे। सिंपल कथा या कह जे एससी एसटी रो बेनिफिट को माने पाई परिबे को माने एससी एसटी पाइबे जो माने हिंदू रिलीजन को बुद्धिज्म को किंबा सिख रिलीजन को फॉलो करथिबे से माने जदि आपण मुस्लिम को बा क्रिश्चियनिटी को बा अदर कौन रिलीजन कि सिख आउ हिंदू आउ बुद्धिज्म व्यतीत अन्य कौन रिलीजन को आपण कन्वर्ट होउछंती तले आपण एससी एसटी रो बेनिफिट पाइबेन एई कथा सेम जिंस एटा सुप्रीम कोर्ट कहछन जे एसटी स्टेटस ओनली फॉर हिंदूस सिख्स और बुद्धिस्ट इट एंड्स विथ रिलीजियस कन्वर्सन यदि आपण धार्मिक परिवर्तन करूछंती तले ये जो एक्ट अच्छे आपणकर ओके 1950 राइट एससी एसटी जो आपणकर प्रोटेक्शन एक्ट अच्छी सी आपण को सपोर्ट करिवो नाही।
ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି କନଭର୍ସନ୍ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଛି ସଦାବେଳେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଆମ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ହଉ ବହୁତ ଲୋକ କନଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ମୁସଲିମ ଆଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ କନଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ରାଇଟ୍ ବହୁତ ଜଣ ତ ସେ କେସ୍ରେ ଏହା କୁହାଗଲା ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିଅନରୁ ଆପଣ ଯଦି ଶିଖ ରିଲିଜନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓକେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇଏ ତିନିଟା ରିଲିଜନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଟି କୋଟାର ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଜବ୍ ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ରିଲିଜିଅନରୁ ଆପଣ ମୁସଲିମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୈନିଜିମ୍ କଥା ବି ଲେଖା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିଲିଜନ କଥା ଲେଖା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିଅନ୍ ଶିଖିଜିମ୍ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏଠି ଆପଣ ଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଟିର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେ କହିଲେ ସେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ ଶିଖିଜିମ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅଦର କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ହଉ ଏ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କୋଟାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରେ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଫୁଲ୍ ଫଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜନଗଣନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେନିଫିସିଆଲ ସ୍କିମ୍ରେ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଡେଫିନେଟଲି କନଭର୍ସନକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ବଳ ଧକ୍କା ହେଇପାରେ ତ ଏଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କେବଳ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଯଦି ଆପଣ ରିଲିଜିୟସ୍ କନଭର୍ସନ କରୁରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କୋଟାର ବେନିଫିଟ୍ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହ୍ୟାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍